दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज की पॉडकास्ट का मौजू है कुदरत का निज़ाम। बहुत वसी मौजू है। इसके एक बहुत ही छोटे से पहलू को अपनी सोच से देखेंगे। हमारी हर पॉडकास्ट आप सबके लिए है और आज तो ख़ास तौर पर इसलिए कि आप कुदरत के निज़ाम को समझ सकते हैं जहाँ तक मुमकिन है। अल्लाह की रज़ा को भी मानते हैं, बेशक वही हर बात जानता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। आज के मौजू से एक मुहावरा जहन में आता है, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। इसका जिक्र तो बाइबल में भी है। जाहिर है कि दूसरे मज़ाहिब में भी ऐसी बात ज़रूर है। हम अपनी सोच बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरफ रखेंगे और इसी सोच का रुख थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के बदलते हालात की तरफ मोड़ेंगे। बहुत मुमकिन है कि आपको भी इत्तेफाक हुआ हो कि जैसे कि कुछ मुहावरे बचपन में आपने माँ बाप से सुने होंगे और कुछ दूसरों से। इनमें से कहीं ना कभी कुछ मुहावरे ऐसे होंगे जो ज़िंदगी के हालात से मुताबिकत रखते होंगे, आपकी नज़र में या इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से ज़रूर मुताबिकत रखते होंगे। या फिर यूँ कहिए कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कोई एक मुहावरा आपको खुद ब खुद याद आ गया, जिसको कभी आपने पहले ध्यान भी नहीं दिया था, इस्तेमाल भी नहीं किया था किसी बातचीत में। वो एकदम से आपके जहन में आ गया और उसका मतलब ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुकम्मल तरीके से समझ आया हो। ऐसे ही पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माहौल ने मुझे याद दिलाया, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। और पाकिस्तान में आने वाली बेहतरी मुझे उम्मीद की किरण दिखाई। एक दफ़ा फिर यकीन ने दोहराया, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। खुदा हर बात जानता है कि मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हम अपना मुस्तकबिल प्लान करने में इतनी मेहनत करते हैं कि पल भर में गुजरने वाले हाल को पहचान नहीं पाते और ना ही उसकी खुशी मना सकते हैं, जबकि खुदा हमारे हाल और मुस्तकबिल के ब्लूप्रिंट को पहले दिन से मुकम्मल जानता है। वैसे तो मुहावरों का मौजू एक अलग थलग है, हर ज़ुबान में मिलते जुलते मुहावरे ज़रूर हैं। इसको किसी और पॉडकास्ट के लिए संभाल लेते हैं। आज के मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ साल पीछे माजी में लिए चलते हैं। पाकिस्तान के बदलते हालात का एक छोटा सा पहलू। 2014 से 2017 तक हर साल चंद हफ्तों का सफ़र पाकिस्तान तक ऐसा लगा। हर साल तब्दीलियाँ नज़र आईं, अच्छी भी और दूसरी भी। मुझे कुछ दफ्तरों में जाना पड़ा काम के लिए। बाकी सब छोड़कर यहाँ सिर्फ रिश्वत और उसके साथ उसकी परछाई, झूठ का बोलबाला बतदरीज तरक्की पर गामजन देखा। नमाज, रोज़ा, रिश्वत, झूठ और धोखा का कमाल मुतवाज़न नज़र आया। देखा जाए तो हमारे दिन में 5 नमाजें ईसाइयों के हफ्ते के एक दिन के कन्फेशन पर भारी हैं। अक्सर मुझे एहसास हुआ कि जब दफ्तरों और कचहरियों में ख़ास तौर पर जुमे की नमाज का जो एक ख़ास तरद्दुद, शौक़, इसको एंटिसिपेशन भी कह सकते हैं, और फ़र्ज़ पाया जाता है, वो बिल्कुल अल्लाह से दिन के पहले हिस्से की माफ़ी मांगना है। हो सकता है कि आपको मेरी बात अच्छी ना लगे। मुसीबत यह है कि सच अक्सर कड़वा होता है। हाँ, तो बात हो रही थी वो बिल्कुल अल्लाह से दिन के पहले हिस्से की माफ़ी मांगना है और वापस आकर फिर किसका काम करना है जल्दी और किसको अभी और फेरे लगवाने हैं। बखुदा बहुत है करम अल्लाह का कि सब इस खाते में नहीं आते, मेजॉरिटी इस खाते में नहीं आती, मगर जो चंद अहम शख्सियात जिन्होंने आपका काम करना है उनको अपने फ़न पर बहुत महारत है। 2017 आया और अपने साथ पहले से भी मजबूत जुर्रत लाया। मुझे यूँ महसूस हुआ कि अब ये माहिरीन एक पलक भी नहीं झपकते आपको इशारा देते हुए। एक बहुत चौंका देने वाला एहसास हुआ कि ये बीमारी कई 100 साल के उस दरख्त की मजबूत जड़ों की तरह बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। ऐसी जड़ें जो इमारतों की बुनियादों को आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर से उखेड़ते उखेड़ते खोखला कर देती हैं। मुझे मेरी हैरानगी और परेशानी ने मुंजमद सा कर दिया। दिल टूट सा गया। या खुदा, मेरे इस मुल्क को क्या हुआ? क्या हम सिर्फ इबादत करने वाले मुसलमान बन गए हैं? क्या हम अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते? शायद किसी ने मुझे ख्वाब की दुनिया के तसव्वुर से बेदार कर दिया हो, और वो भी झंझोड़ कर। 2017 में ये हालात पूरे उबाल पर थे।
ڈر تھا کہ آتش فشاں کا یہ سالہ سال سے دہکتا ہوا لاوا کب اور کتنی دور اپنے دہکتے ہوئے ٹکڑے پھینکے گا، کتنے معصوم بے گناہوں کو ان کی غفلت کی نیند کی سزا دے گا۔ 2018 میں پی ٹی آئی نے الیکشن جیت لیا تو انہی بگولوں میں سے امید کی ایک چھوٹی سی چنگاری نے اپنی چمک کا احساس دلایا۔ 2019 میں مجھے پھر انہی دفتروں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ کچھ یوں لگا کہ اب جو لوگ بالکل آنکھ بھی نہیں جھپکتے تھے ان میں معمولی سی تبدیلی آئی۔ اب ان کی آنکھوں نے احتیاطاً تھوڑا سا ذرا یوں ہی سا جھکنا سیکھ لیا تھا، شاید واقعی میں احتیاطاً یا رسماً، کیونکہ کام تو پھر بھی نہیں ہوئے، لیکن میری امید پاکستان کے لیے تھوڑی سی اور تقویت لے گئی۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے جو دل میں امید کی کرن روشن ہوئی تھی اس کو بھی تھوڑی سی اور تقویت ملی۔ مجھے عمران خان کے پرامید وعدے خیالات سمجھ آ رہے تھے جو کہ انہوں نے الیکشن کیمپین میں کیے تھے یا کچھ گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی۔ وہ بالکل مغرب کے سیاست دانوں کی طرح الیکشن میں عوام سے اپنے نظریے اور پالیسیز کا خلاصہ دے رہے تھے۔ یہ پاکستان میں کچھ نیا انداز تھا بہت سے لوگوں کے لیے۔ سیاست کے ماہرین بہت سو نے اکثر مذاق میں یہ سب کچھ اڑا دیا اور کچھ لوگوں نے اس کو بالکل بیکار سمجھ لیا۔ اس وقت مجھے عمران خان کی کامیابی کا صرف ایک ہی حل نظر آیا۔ یہ میرا رویہ بھلا کیوں تھا؟ اس لیے کہ جو 2014 سے آبزرویشن میری چلی آ رہی تھی، ہر پاکستان کے ٹرپ کے بعد جو کچھ بھی مجھے دیکھنے کو ملتا تھا یہ سب اسی کی وجہ سے تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے کامیابی صرف اس حال میں نظر آ رہی تھی کہ عمران خان کو ایک مکمل بہترین کام کرنے والی ٹیم ملنی چاہیے۔ یہی تھا اس کا حل، نئے پڑھے لکھے محنتی ایماندار ایک مقصد پر کام کرنے والے انتھک لوگوں کی ٹیم۔ ظاہر ہے ایسا معجزہ تو کسی ملک کے لیے بھی ناممکن ہے، اور پھر جب عمران خان نے چنے الیکٹیبل، ظاہر ہے جب کوئی اور حل نہ ہو۔ ٹی وی پر سب سیاسی دکانیں ایک دفعہ پھر پوری تیاری سے سج گئیں۔ ایک ہی بات تھی کہ لوگ وہی ہیں۔ مجھے اسی بات کا انتظار رہا کہ کوئی تو کہے گا کہ آخر یہ نئے لوگ کہاں سے آئیں گے، کافرستان سے یا جنت سے۔ جنرل مشرف نے کوشش کی تھی سیاست دانوں کے معیار کو تھوڑا سا اٹھانے کی، تعلیم کا بنیادی سرٹیفکیٹ شرط رکھا تھا۔ کیا ہنگامہ ہوا تھا؟ ہماری یادداشتیں کافی کمزور ہیں۔ اب جن کو اپنی کرسی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا انہوں نے پھر بھی اس کرسی کو چھوڑا نہیں، وقتی طور پر گہنے رکھ دیا، اس پر بیٹی یا بیٹے کو بٹھا دیا۔ پھر عمران خان نے چند بیرون ملک سے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ پروفیشنلز کو شامل کیا تو ایک دفعہ پھر سیاسی جنگل میں آگ لگ گئی، جسے متواتر ہوا کے تازے جھونکے ملتے رہتے ہیں تاکہ وہ آگ کبھی بھی بجھنے نہ پائے۔ ان گنت سیاسی دکانوں نے پھر اونچی آوازیں لگائیں اور سودا ہاتھوں ہاتھ بیچا۔ وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، اس بات چیت کو 2 حصوں میں مکمل کریں گے، اور اب اگلے حصے میں اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔